IPFT will be celebrating Tripura Statehood Demand Day on 23 August at Jantar Mantar Delhi. Membership for IPFT will be collected from June after new committees are established in every IPFT division, says IPFT State Secretary Swapan Debbarma in a press meet conducted on Tuesday. The MCC conference of IPFT was held on 5th May 2023 at the Agartala Dasharath Bhavan Hall for a day. The upcoming work and developments of the IPFT in coming days were discussed at the conference. The Secretary of IPFT, Swapan Debbarma, has announced about the discussion held at MMC conference meet about what are the agenda are passed on Tuesday at Agartala Colonel Chomni on a conference meet. IPFT Vice President Krishna Kanta Jamatia, Vice President Shindu Charan Jamatia and IPFT AGS Buddha Debbarma were present at the conference. The Secretary of IPFT Swapan Debbarma says in his speech at the conference that on coming 23 August, the IPFT will celebrate the Statehood Demand Day at the Jantar Mantar of Delhi. New committee of IPFT will be initiated in every division of the state before 30 June. The membership collection of IPFT will be held from 1st June. As such, on coming 29 of June, the new IPFT membership collection will be inaugurated by the IPFT Secretary on a program at Shimla Constituent Assembly. Hambai, Jotonono, Seskore Chini, media friends, Suno Zora Rimani Bagi. Ani Gana Watongo Chini Senior Vice President Moronganang Krishna Kanto Jamatia Ani Tekisatongo Vice President Chini XMLA Moronganang Sindhu Sondro Jamatia BSC Chairman Tabo Chini OMP RD Block ni Pasapasi Yan Logitongo AGS Moronganang Buddha Debbarma Tai IPFT Party ni pokok থেকে তরফ থেকে নরকন পাইপ্লাই আনবাই তিনি মূলত থাংনাই 5 তারিখ মে 2023 আইপিএফটি নি যে এমসিসি সম্মেলন ও সম্মেলন কয়টা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ जों নাজাখা ও পদক্ষেপ ন চিনি যে আইপিএফটি নি শাখা সংগঠন ডিভিশন কমিটি অঞ্চল কমিটি প্রাইমারি কমিটি বিভাগ কমিটি ন যে পদক্ষেপ নানানি বাগै সাজাকনাय আবনো তিনি নরকনি মিডিয়ানি বিসিংতি মিডিয়া তুই जों কক সাহরনানি বাগै মূলত তিনি চিনি প্রেস কনফারেন্স এক নাম্বার একে ফাইনাই 30 তারিখ জুন 2023 নি বিসিংগ ফাইনাই 30 তারিখ জুন 2023 নি বিসিংগ যত ডিভিশন কমিটি অঞ্চল কমিটি প্রাইমারি কমিটি তেছিনি যে ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন শাখা সংগঠন যে কমিটির আবো টোটাল খলাই খাজাকনানি বাগै সাকলাই জাখা আরনি বিসিং যে কমিটি তঙ্গ ফিয়াবা কাইসা কাইনি পোস্ট বিভিন্ন কারণে শূন্য অঙ্কা খালি অঙ্কা আবো ফিল আপ খলাই জানানি বাগै 30 তারিখ জুন 2023 নি বিসিং অবব फिल आप खालायै चिनि सेंट्रल कमिटी बो पाठंनानै बागै जों कमिटि रनो साखलाय जाखा 2 नम्बर चिनि तेकेसा कर्मसूची कटक कर्मसूची जों एमसीसी कन्फारेंस सिद्धांत नाखा अबंके 1 तारिख जून 2023 नि सिमी सारा त्रिपुरा राज्य मेंबरशिप कलेक्शन अभियान बांग्ला भाई सर्व संग्रह अभियान आबोना एकटा मिशन मुड जों प्रोग्राम नि बिसिंतै मेंबरशिप कलेक्शन अभियान खालायजाकनाय गोबां मा चिनि डिविजन कमिटी अंचल कमिटी ते चिनि जे ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन रुपनो फाइनाय 1 तारिख जून नि सिमी 30 तारिख जून नि बिसिंग ओ कर्मसूची ओ प्रोग्राम मा नाहारनाय बागै बर तारिख ताय साल आबो निर्धारण खालायै फाइनल खालायै फाइनाय 30 तारिख मे नि बिसिंगनो चिनि सेंट्रल कमिटी ओ प्रोग्राम बरंनि जानजानि डिविजन बो प्रोग्राम नाय आबोनि चार बा लिस्ट एबा जे सिद्धांत नाजाकमानि कपि सेंट्रल कमिटी नो रहना बागै साजाका आं काइसा तारिख सानाय 30 तारिख मे नि बिसिंगनो बर ओ प्रोग्राम नि तारिख जानजानि एरिया नि न सारनानि बागै साहरजाका 3 नम्बर सिद्धांत अंके फाइनाय 29 तारिख मे 2023 এই मेंबरशिप कलेक्शन अभियान ने आबो
আনুষ্ঠানিকভাবে প্রোগ্রামতে চিনি পার্টিনি প্রেসিডেন্ট ব জাতি মুসলমানি বিচিংতে ও প্রোগ্রাম ও কর্মসূচি চেন্নাই একে মূলত আবার চেন্নাই 1 নং সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আজাগা খোয়াই জেলানি যত চিনি মেম্বার তাই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট দুইটা ডিস্ট্রিক্টনি যত মেম্বার অপন ও পান্ডাব ফাইভ মানজানাनि बागै जों नरमनि बिसिंतै साहरमौ साहरका साहरि दं 4 नम्बर के আজি प्रत्येक बছर माने हाइनो बसकानि 23 तारिख अगस्त 2023 IPFT पार्टी आगि जे पालेमा हाइकेनो त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड डे बसकानि 23 तारिख अगस्त को पालायनाय एके ओ पालायनान कर्मसूचिनि अंग हिसाबै একটা पार्ट हिसाबै অতি সত্তর जों खेपेनो कयदिन बिसिङावनो आबो सिद्धांत जों तारिख थिखांनाय जे जों ओ 23 तारिख अगस्त स्टेटहुड डिमान्ड डे नो पालायनायनि सिगां जों जोंनि भारतबर्षनि इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार बरफ बाय थांनि मालायनायनि बागै जों 23 तारिख अगस्तनि सिगाङावनो प्रस्तुति नालाय दङ थांजागनाय যত মেম্বার রত্ন তিয়ার তনান বাগি সাজাগো যে 23 তারিখ অগাস্ট বাগি তাপনি সিমিনো প্রস্তুতি নানান বাগি The IPFT Secretary Swapan Debarma, in response to the interrogation of the media about the interlocutor, says that interlocutor is just a middle person who talks on behalf of someone. If the discussion is apart from the demand of a separate state, Tripuraland, Greater Tripuraland or Autonomous District Council, what is the purpose for interlocutor, says the IPFT Secretary Swapan Debarma. बस कॉकती सर तो जे IPFT नी मॉडलिटी कमिटी ताई दाबुक जे बस कांगा जे दाबुक जे विधानसभा ऑपोजिशन गा आसु खाती प्रमोटा गा बोंनि जे इंटरलोकेटर अकनि मिसिं फेलायमन बुं हाय फेलायमन बोंनि इंटरलोकेटर तो आंखौ साइफैया किन्तु इंटरलोकेटर अर्थ तो तांबा माने बता माने कग्रबाय रायबाय इंटरलोकेटर रायबार बोलते तांग इंटरलोकेटर आप्रोनो समजागो जेता रंदी बलंगनि बरफ पेन के नुजादि फैमाया केबनो केबनो रंगै बरफ होम मिनिस्टार अथवा प्राइम मिनिस्टार कक सानन बागै बरफ मारो डायरेक्ट जेखाने अमित शाह बे कक साइट दङ डायरेक्ट प्रधानमंत्री बे कक साइट तने इंटरलोकेटर तामने बागै नाजाकाबो जारे इंटरलोकेटर दाबिखानि बन साइमन चिन्तानि जों त्रिपुरालेण्ड डिमान्ड खालायै 2018 जे बीजेपी बे जो दंपुरु नरमनि डिमान्ड नो सरकार फाइके जों नायनाय वानसुकनाय चेट्रिन नायनाय आबनो तुइ जों मॉडलिटी कमिटी खानाय हिने कौरि माने परे जो दंखा मॉडलिटी कमिटी खाखा मॉडलिटी कमिटी सुदा IPFT नि आरो समिट फाइया मॉडलिटी कमिटी को गोबां NGO गोबां पॉलिटिकल पार्टी बर सजेशन दिखा जतन तानि सजेशन नाखा मॉडलिटी कमिटी जों ताबो बनासिङै दङ मॉडलिटी कमिटी जे सजेशन लाङै थांबाने ताबो बाबोनि एप्रुवल बा तामो प कंडिशन दं जों आबनो नासिंलाय दङ एके जेहेतु इंटरलोकेटर फाइया बरक आपनो तुइ को सांघातिक अवस्था दङ जों केबनो समालोचना खाय सानान मुसुमाया आं जेता साइमान माने इंटरलोकेटर संविधाननि 2-3 धारा एवं ऑटोनोमास स्टेट आ दुइटा विषय नाम बादरुइ बहुत डिस्कशन थेपेनान को. With that, on the last couple week on the program, the IPFT Secretary Swapan Debarma has welcomed a number of voters in their party. Reported by Krishanu from Agartala, Chini, Khorang.